Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ninataka kuwaletea neno siku hii ya leo ambalo ninaamini ya kwamba litakuwa baraka sana kwenu. Nyinyi ambao huwa mnanitia nguvu sana kwa kulike, kwa kucomment, kwa kusubscribe, naomba Bwana awabariki sana. Nimekuwa nikiongea sana juu ya Evil Company na kuchagua njia nzuri, na siku ya leo ninataka kusema ya kwamba hawezi kuangukia kwa mikono ya watu wabaya na uendelee kuwa mzuri. Hawezi kuangukia kwa mikono ya watu wabaya na uendelee kuwa mzuri. Mimi nataka nikwambie ya kwamba mtu yeyote anafaa ajue ya kwamba tangia wakati hii dunia iliumbwa, kuanzia mwanzo wa dunia na kuanzia wakati wanadamu walianza kuishi kwenye hii dunia, kumekuwa na watu wazuri na watu wabaya. Mnakumbuka watu wa kwanza kuja kwa hii dunia, au watoto wa ambao walizaliwa wawili hapa duniani? Mnakumbuka ya kwamba mmoja alikuwa mbaya na mwingine alikuwa mzuri, na yule mzuri akamalizwa na akauawa na yule mbaya. Yule mbaya akabaki na ndiye Kaini. Na kuanzia hapo kumekuwa kukiendelea hivyo. Dunia imegawanyika mara mbili, watu wamegawanyika mara mbili. Kuna watu wabaya na kuna watu wazuri, na kwa hivyo ndio nilikwambia ya kwamba hii dunia ni kuchagua. Unachagua ni watu gani utafungulia moyo, unachagua ni watu gani utatembea na wao, unachagua ni watu gani utakaribisha, unachagua ni watu gani utashikana na wao. Maana unaweza shikana na mtu mbaya au shikane na mtu mzuri, lakini mimi advice yangu ni utafute watu wazuri, ushikane na wao. Mtu mbaya huwa anafanya mambo mabaya, anaongea vibaya, hakuna jambo nzuri linatoka kwake, maana ni mtu mbaya. Mtu mbaya amejaa ushafu, amechafuka kabisa, mawazo, moyo wake, kila mahali amechafuka. Ni mtu mchafu hata kwa akili. Na ndio maana siku ya leo nataka nikwambie kwamba hawezi kuangukia kwa mikono ya watu wabaya na uendelee kuwa mzuri. Hii watu huwa wanajitia nguvu, hasa vijana, wakiambiwa na wazazi waachane na mtu fulani, wanasema ya kwamba mimi ni mtu principled, ni mtu principled, hawezi akanibadilisha. Lakini mimi nataka nikwambie ya kwamba kama uko na principles zako, hata kama uko na principles zako, mimi nataka nikwambie ya kwamba ondokea mtu mbaya, ondokea watu wabaya. Hata kama unakuaga na principles zako, ni vizuri uondokee mtu mbaya. Maana mtu mbaya
Atakupeleka tu polepole kama vile Samsoni, mtu mzuri, alipelekwa na Delila, mtu mbaya, akapelekwa na finally akamalizwa, finally akaingizwa kwa box. Na mimi ndio nataka nikwambia kwamba unaweza fikiria ya kwamba wewe ni strong sana, ushikane na watu wabaya, ati hawawezi wakakushafua, ati hawawezi wakakuharibu. Lakini mimi nataka nikwambia kwamba lazima watakuharibu. Utajikuta ya kwamba wamekubadilisha. Unakumbuka wakati Mungu aliwapeleka Waisraeli kwenye nchi ya Kanaani, aliwaambia ya kwamba huko mtakuta watu wabaya, watu wabaya ambao wanaomba sanamu, watu ambao wanafanya kila jambo ambalo limechafuka, na akawaambia yale mambo yote ambayo huwa wanafanya. Na ndio aliwaambia ya kwamba musiwabakishe hata mtu mmoja, muangamize wote, maana mkiwabakisha, mkikosa kuwabakisha, ni lazima watawaharibu, watawafanya mfanye kama vile ambavyo huwa wanafanya. Ni lazima watawabadilisha, watawafanya muwashane nami. Aliwaambia ya kwamba wawaangamize wote, wawaondoe, akiwapeleka. Na Mungu alikasirishwa na Waisraeli, maana vile Mungu alikuwa amewaambia wakifika huko wasikae na hao watu, maana watakuwa kama mtego kwao, watawafanya waombe miungu ya sanamu. Hawakufanya hivyo. Walifikiria ya kwamba hawawezi badilishwa, na walibadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akakasirika sana. Kwa hivyo usijifanye ya kwamba wewe ni mtu strong sana na mtu ambaye ako na nguvu sana, ati hauwezi haribiwa, hauwezi badilishwa na mtu mbaya. Kaa mbali na mtu mbaya, muondokee mtu mbaya, muondokee mtu mbaya. Usifikiria kwamba hawezi akakubadilisha. Kwa hivyo kichwa cha ujumbe wa siku ya leo ni kwamba hawezi kuangukia mikono ya watu wabaya na uendelee kuwa mzuri. Jana nilikwambia mtu mmoja aliiba akasema, ndatũraga thĩ ĩno ndariĩ ta mũgendi ũhĩtĩtie njĩra, atĩ harĩa ndoimĩrĩire no harĩa arĩa marĩ no hinga ta mũici, kana ta mũtegi ũtegete nyoni. Nginya ngiurwo nĩ mahinda ma kũmenya Jesu nĩ mũhonokia. Harĩa umagĩrĩra, mahali ambapo unatokea na watu ambao unatokea kwao. Mimi nilikwambia siku ya jana ya kwamba wanaweza kukuharibia mambo yako yote, wanaweza kukupotezea mambo, wanaweza kukuharibia mambo ya maana. Watu ambao unatokea kwao, watu ambao umeangukia kwenye mikono yao, andũ arĩa wagwa moko-inĩ mao, nĩ marategemera kana nĩ ũgũthũka kana nĩ ũkwagĩra. Nĩ marategemera kana maũndũ maku nĩ makwagĩra kana nĩ magũthũka. Wale watu unaangukia, na no matume ũrwo nĩ mahinda ma gwĩka maũndũ ma bata, no matume ũrwo nĩ mahinda ma kũmenya maũndũ ma bata, no matume ũrwo nĩ mahinda ma gũtuĩka mũndũ wa bata, no matume ũrwo nĩ mahinda ma kũmenya Jesu nĩ mũhonokia. Bible irauga ngiurwo nĩ mahinda ma kũmenya Jesu nĩ mũhonokia, nĩ tondũ wa harĩa ndoimĩrĩire
na nĩ tondũ wa andũ arĩa ndagũire moko-inĩ mao, kwa sababu ya watu wale ambao niliangukia mikononi mwao. Kwa hivyo leo nataka tuangalie neno in the book of Proverb. Proverb ni kitabu cha Mithali 25 na mstari wa 26. Bible inasema mwenye haki ni mtu mzuri. Mwenye haki amwangukiapo mtu mbaya ni kama chemchemi iliyochafuka na kisima kilichokanyagwa. Hilo neno linasema ya kwamba mwenye haki au mtu mzuri akiangukia mikono ya mtu mbaya au ya watu wabaya ni the same na kisima, ni the same na chemchemi iliyochafuka na kisima kilichokanyagwa. Chemchemi huwa inashafuliwa na nini? Chemchemi lazima ilindwe ili kitu ambacho kinaweza kuichafua kisiingie kwenye hiyo chemchemi. Watu wakishiba kisima hawakiashi kikiwa exposed. Wakikiasha kikiwa exposed, kinaweza kitu kishafu kinaweza iangukia kwa hiyo kisima, na hiyo kisima ambacho kimeshibuliwa kiwe msaada kwa watu wengi, ukute ya kwamba kimekuwa kifo kwa watu wengi. Kwa hivyo Bible imetuambia ya kwamba naye mtu mzuri ambaye anaitwa mwenye haki akimwangukia mtu mbaya, akiangukia mikononi mwa mtu mbaya, ni the same na chemchemi ambayo imechafuka na chemchemi ambayo na kisima kilichokanyagwa. Kisima kikikanyagwa ni lazima kichafuke. Na ndio nimekuambia siku ya leo, usijifanye kuwa strong. Hawezi kuangukia kwa mikono ya watu wabaya na uendelee kuwa mzuri. Hawezi kuangukia kwa mikono ya watu wa dawa za kulevya na uendelee kuwa mzuri. Hawezi kuangukia kwa mikono ya watu wa bangi na uendelee kuwa mzuri. Hawezi angukia mikononi mwa walevi na uendelee kuwa mtu mzuri. Hawezi kuangukia kwenye mikono ya watu wa kupiga kanisa na ya kupiga watumishi wa Mungu na uendelee kuwa mzuri. Mimi nataka nikwambie ya kwamba mikono ile unaangukia ndio itakufanya, ni lazima ikufanye, either ikufanye kuwa mtu mzuri au ikufanye kuwa mtu mbaya. Mikono ambayo unaangukia ni lazima ikuude na ikufanye kuwa kitu either kibaya au kitu kizuri. Mikono ambayo unaangukia, na ni vizuri uanze kujipima. Ujipime, nimeangukia kwenye mikono ya nani? Ni watu gani hao? Nimejipeana kwenye mikono yao? Ni andu arĩkũ acio ndĩhothete harĩo? Ni andu arĩkũ acio ndĩgũithĩtie moko-inĩ mao, ndĩneanĩte moko-inĩ mao? Acio nĩ magũtegemera, kana nĩ ũgũtuĩka ta gĩthima gĩthũkie. Au ni lazima wakuharibu au wakufanye kuwa mtu mzuri. Dunia hii ukiona mtu mzuri, network yake ni ya watu wazuri.
lakini hauwezi kuwa na network ya watu wabaya na ufikirie ya kwamba utaendelea kuwa mtu mbaya. Mimi sisemi ya kwamba tuwashukie kabisa, lakini mimi nasema ya kwamba tusiwe kama tumefunganishwa kwa nira moja na wao, tutigatuike ta tuohithanĩtio icokire mwenao andũ acio metagwo ũru. Na ũcio nĩ ũndũ tũtangĩkararia atĩ thĩ ĩno nĩ ĩrĩ andũ oru. Hii dunia iko na watu wabaya, na ukijiangusha kwenye mikono yao ni lazima wakubadilishe, ni lazima wakuude, ni lazima wakufanye kama wao. Ũngĩgũithia moko-inĩ ma mũndũ endaga ũtuĩke take, endaga ũhane take. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiangukia mikononi mwa watu wabaya, usifikirie ya kwamba utaendelea kuwa mzuri. Lazima utabadilika uwe mtu mzuri, mbaya. Sasa wewe kijana, kwa sababu umemaliza form 4 na wengine hata hawajamaliza hata high school, hao watu ambao umeangukia mikononi mwao, au vijana ambao umeangukia kwenye mikono yao, tabia zao zinakaaje? Tabia zao zinakaaje? Mimi nataka nikuambia kwamba kuna watu unaweza angukia kwenye mikono yao, hata kumaliza shule iwe ni gumu, hata kumaliza form 4 iwe ni gumu. Kuna watu ambao unaweza angukia kwenye mikono yao, hata kumaliza campus kwa university iwe ni gumu. Mimi nataka nikuambia, nikuulize, umeangukia kwenye mikono ya nani? Umeangukia kwenye mikono ya nani? Na maana dunia hii kuna watu wazuri ambao wako willing kukusaidia, ambao nilisema ya kwamba sio destiny destroyers, ni destiny connectors. Shikana na wao, angukia, jiangushe kwa mikono yao, wakaribie, watakusaidia. Praise the name of the Lord. Rutu aliangukia kwenye mikono ya Ibrahimu, akafanywa kuwa tajiri, akafanyika kuwa mtu mzuri, akafanyika kuwa mtu mkubwa ambaye alikuwa amebarikiwa na ambaye alikuwa na mali nyingi. Lakini alipoenda Sodoma kukaa na watu wa Sodoma, alipoteza kila kitu. Hata bibi alipoteza hata bibi. Bibi akawa mawe ya shumbi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ndio Bible inasema in the book of 2 Corinthians chapter 6 and verses 17. 2 Corinthians 6 and verses 17. Biblia inasema ya kwamba kwa hivyo tokeni kati yao, mukategwe nao, asema Bwana. Na hiyo ndio ushauri wa Biblia, ya kwamba mtoke kati yao. Kuna watu unafaa utoke kati yao. Kama utakuwa mtu mzuri, kuna watu unafaa utoke kati yao. Kama utamaliza shule, kuna watu unafaa utoke kati yao. Kama utafikia destiny yako, kuna watu utahitaji, unafaa utoke kati yao. Kama utabarikiwa, kuna watu ambao unafaa utoke kati yao. Kama utakuwa mtu mzuri duniani, na kama utafika mahali ambapo Mungu amekupangia ufike, kuna watu unafaa utoke kati yao. Kwina andũ ũrabatara ume gatagatĩ-inĩ kao. Kwina andũ ũrabatara ũtigane nao biũ, ũtigane nao biũ. Ona ikawa maugage atĩ nĩ wetĩire, lakini utoke kati yao.
maana usipotoka kati yao watakushafua. Usipotoka kati yao, kama vile ambavyo nilikwambia, watakufanya uondokewe na watu wa maana, na watakufanya upoteze mambo ya maana sana. They are destiny destroyers. They are destiny destroyers. Toka kati yao, ashana na wao, amua kuashana na wao. Ndiyo Yesu akasema ya kwamba sijaleta amani duniani, lakini nimekuja kutenganisha, nimekuja kuleta mategano. Nami nataka niseme ya kwamba kama mtu hakusaidii, ni vizuri kuachana na yeye. Hata ni vizuri ujipeleke peke yako, badala ya kupelekana na mtu ambaye ni destiny destroyer. Mimi nilikwambia ya kwamba finally ataenda kwenye njia yake, na wewe ufuate njia yako. Na kuna wakati utasema ya kwamba I wish I knew, singemsikiliza fulani. I wish I knew, singepelekana na mtu fulani. Kama singechagua kupelekana na mtu fulani, saa hii ningekuwa daktari. Kama singechagua kumsikiza, kama singeangukia kwenye mikono ya fulani, saa hii ningekuwa lecturer mkubwa. Saa hii ningekuwa injinia mkubwa, lakini nikaangukia mikono ya fulani, na wakati huo itakuwa too late. Mimi nataka nikwambia kwamba change before it is too late. Wale watu unapelekana na wao, wale watu ambao umeangukia kwenye mikono yao, lazima watakuuda, lazima watakufanya, lazima aidha watakushafua, lazima watakufanya mtu mzuri au wakufanye kuwa mtu mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niliwaambia ya kwamba siku hizi kuna opportunity. Wengine wanamaliza shule, wanapata scholarship za nje, lakini ukienda kupimwa damu yako inaonekana ikiwa na drugs, kwa sababu uliangukia kwenye mikono ya drugs, ya watu wa drug, wakakufundisha drugs, wakakufundisha bad. Unakuta ya kwamba umepoteza hiyo opportunity, hiyo scholarship unaipoteza kwa sababu ya wale watu umeangukia kwenye mikono yao. Change before it is too late. Ni mimi wenu Overseer Elias Gitonga wa kanisa la CFF hapa Weumiririe, na nimewakaribisha wote tuzidi kubarikiwa pamoja. God bless you. God bless you.